pakinggan ni Teacher Kai. Storybook. Very good. Storybook. Unsa ang inyong makita sa mga hulagway diri ana kabutang sa storybook? Davao! Very good. Ano? Very good. Kani? Baka! Abaw. Kani? Very good. Karon ato nang pagasugdan ang storya. Andam na ba? Kung andam na isyagit ang ugdar na. Very good. Ato nang pagasugdan ang storya. Ang unang pahina. Si Maya usa ka bata nga malipayon nga nagdula sa gawa sa ilang balay. Nagdula sa ilang sa gawa sa ilang balay. Kinsa gani ang bata? Si Maya! Very good. Nagunsa si Maya sa gawa sa ilang balay. Dula! Very good. Mo ni si Maya mo ni iyang dulaan o mo ni ilang balay. Sunod, nakita niya iyang lula nga papas sa gatas gikan sa baka. Kinsa gani iyang nakita? Dula niya! Very good. Nagunsa iyang lula? Bata sa kwan. Baka. Very good. Bata. Anak, unsa na lula? Unsa man lula, unsa man na? Pangutana ni Maya. Unsa gani ang gipangutana ni Maya? Unsa mo na? Very good. Kabayo. Sunod na pahina. Mao kini ang gatas sa baka apo. Unsa ganito? Mao daw ang Gatas ako. very good. Tubag sa lula ni Maya. Ang gatas sa baka kay gahatag ug kabastog sa panglawas. Unsa gani ang ginahatag sa gatas unsa gani ang ginahatag sa baka? Gatas! Very good. Ang gatas kay makaunsa sa atong panglawas. Makahimsog! Very good. Makabastog or makahinsog. Very good. Nagungod. Naglakaw si Maya sa umahan ug nakita niya ang mga kabayo. Unsang nakita ni Maya? Kabayo! Good. Munin. Nakita niya ang mga kabayo. Unsa kaya ang gibuhat sa mga kabayo? Atong tan-awon. Ang gibuhat sa kabayo ay naghatod sa mga paninda sa merkado. Unsa gani ang gibuhat sa kabayo? Nagatabang og pagdala og galit sa merkado. Very good! Anak siya. Nagatabang sila sa pagdala sa mga butang. Ingon niya sa iyang huna-una. Pag-abot sa ilang balay, nakita niya ang iyang papa nga nag-uma gamit ang kabayo. Unsa gani yang nakita paabot sa ilang balay? Kabaw! Iyang papa. Nag-unsa ang iyang papa? Nag-uma gamit ang unsang nga hayop? Kabaw! Very good. Kabayo daw. Ang sunod na pahina kay nagatabang usab ang kabayo sa pag-uma. Ang kabaw sa pag-uma. Ingon niya sa iyang kaugalingon. Sa gabi, samtang nagkaon sila. Nagunsa gani sila sa gabi? Very good. Gihatagan siya og itlog sa iyang mama. Unsay gihatag sa iyang mama? Itlog! Very good. Nagahatag pud sila og pagkaon ang manok. Ingon niya sa iyang huna-una. Unsa gani ginahatag sa manok usab? Itlog! Very good. Ang ikaulahing pahina kay nahibaluan ni Maya nga daghan kaayo ang matabang sa mga hayop. Nagpasalamat siya sa ilang mga hayop nga nagatabang sa adlaw-adlaw. Unsa gani ang giingon ni Maya? Nagpasalamat. O nakabalo na siya nga ang mga hayop kay nakatabang. Very good. Kinsa ganitong naay hayop? Maya! Very good. Unsa gani ginatabang sa mga hayop? Itlog! Unsa gani tabang sa kabayo? Maghatado! Maghatado! Very good. Ang tabang sa manok. Naghahatag ng itlog!
Mag-uma. Nagatabang sa